عباده الذين اصطفى لا سيما ولا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المصطفى صاحب التقى والنقى صلوا عليه دائما أبدا أبدا فأعوذ بالله من السميع العليم ومن الموضوع الشيطان الرجيم وبركته وعصمته ونعمته بسم الله الرحمن الرحيم या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद মহান আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো শুকরিয়া যিনি পূত পবিত্র অনাদি অনন্ত অক্ষয় অক্ষয় চিরজীবন্ত যিনি সর্ব অবস্থায় সর্ব ভাষায় সর্বোপরিভাবে চির প্রশংসিত কালামুল্লাহর ভাষায় মহব্বতের সাথে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আর পরে পরে গুরুর গুরু জগৎ গুরু আমেনা লাল মরুদ দুলাল মক্কার জ্যোতি মদিনার মতি উম্মতের দুকুলের সাথী বহরে করম বহরে সফা বহরে আতা বহরে কফা बेकसों के कस बेसहारों के सहारा डूबते हुए जाने के हाथ थामने वाला कली कमली वाला गुनहगारों को अपने कमली में छुपाने वाला वही शहंशाह कौनो मका उंगली के इशारे से आसमान के चंद्रमा को घुमाने वाला वही शहंशाह कौनो मका डूबा हुआ सूरज को मौलाए कायनात के लिए पलटाने वाला हाँ हाँ वही मुस्तफा जिनके लिए कुरान ने कहा यासीन हाँ हाँ वही मुस्तफा जिनके लिए कुरान ने कहा था हाँ 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 यही वही मुस्तफा जिनके लिए कुरान ने कहा अमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन हाँ हाँ वही मुस्तफा जिनके लिए कुरान ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा हाँ हाँ वही मुस्तफा वही मुस्तफा वही मुस्तफा वही मुस्तफा वही मुस्तफा हाँ हाँ वही मुस्तफा जिसके जिनके नजर में अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया हाँ हाँ वही मुस्तफा जिनके नजर में उमर को फारूक आज़म बना दिया हाँ हाँ वही मुस्तफा जिनके नजर में मौलाए कायनात को हैदर करार बना दिया हाँ हाँ वही मुस्तफा
हाँ हाँ वही मुस्तफा हुजूर को नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम এর উপর শত শত সহস্র দরুদ বর্ষিত আল্লাহুম্মা আমিন। আমার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশিকিন যিনারা ছিলেন, যিনারা আছেন, যিনারা পরবর্তীতে দুনিয়ার বুকে উপস্থিত হবেন, সকলের উপর আল্লাহর তরফ থেকে অশেষ অনুকম্পা বর্ষিত আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি। টাইম খুব সংকীর্ণ, দু একটা কথা আমি আপনাদের সামনে বলছি। This khanka is such type of khanka. If any person affected by powerful demons, he will receive truly the rahmat of Allah and favorable look by Ghulam Ali Dastagir. জোরে পড়তে হবে সুবহানাল্লাহ। এই খানকা এমন এক খানকা, এই খানকার এমন একটা বড় তাসির আছে, যত বড় জিনের মালিক আসুক না কেন আল্লাহ তাকে সুস্থতা প্রদান করেন। সুবহানাল্লাহ। আর মালিককে দেখেন কে